Hello les amis, on attaque la deuxième journée de pêche pour voir ce que ça donne. Allez, j'espère à tout de suite. Bisous à vous, ciao. Ano naman siya dyan dito, kamera. Sean! Sean! Ha? Ha? Ah, meron? Ah, maliit. Small. Sagisi. Oh. Okay. Paano ka yan? Yan mga master, pitong zero. Yan. Okay. À droite en plus. Je suis gaucher normalement. Laban talaga yan. Laban ng ganyan. Good ako, Ruby Snapper eh. Alright. Okay. Ha? Okay? Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Ah, okay. Yeah. Yan mga master, fish on si Cedric. Sa wakas, nagkasagupa na siya ng Ruby Snapper. Kailangan niya electric lifty ano? Oo. Yan. Ha? Malayo. Tama lang. Ça c'est bon ça. Nice. Oo. Wala kasi trend yung laban. Ganun talaga. Andar tay, andar. Okay. Yeah. Okay. Ganso dyan. Sige. Ayan na. Ay. Nawala. Oh, finish. Ha? Bitaw. Ah. Wow. Lutang yan, sir. Ha? Lutang yan. Ruby Snapper?
Ewan ko kung gusto ko piyenso. Saan? Saan siya? Ah, yan, the fish, oh. Oh, yan, the fish, oh. Yeah. Oh, down there. Yeah, it's Ruby. Patay tayo, patay, patay. Ganun mo. Abangan mo dyan, abangan mo. Oh, Tanggal. Patay. Ah, ano po yan? Na may... Lulutang sa ano siya? Là. Yeah, the fish. Là. Yeah, it's Ruby. Oh, the fuck. J'ai pas de chance. May pana lang, ano siya eh. Ruby snapper. Nagluwag kasi Ay, po. wala. Elle est juste Andar là. tayo, andar, andar. Ay. Putain. Andar tayo, dali. Oh, je t'égoude. Sige tayo, buhilo tayo. Come on. Ça m'énerve. Up, minor, minor. Ala. Yan o, up. Ah, si Chigua. Patay, patay, patay. Ah, dead. We. Ayan. Diyan, bigyan kita tali dyan, sisirin mo dyan. Palutang. More. Ha? Ow. Attends, explication. Nagawala talagang nagay mo kay Paa. Bigyan mo sa kanya kasi Oo. nagawala mga master. Natanggal pero lumutang. Ayan na binigay tayo sa kanya. Ay, gulo mo na mo. Avec body. Viens. Yan ang dalawa. Oh. Nice. Well, Congratulations. hindi gulo. Mais folie quand même. Hein? Hey. Pero yung iba na kasi, ano na, lubog na. Ako na isang picture. Alam mo na mo. Pondo. Patay tayo, patay. Crystal pa yung water, clean. Sabi ko na dyan eh. Ito yung swerte eh. Yan na. Yan na. Yan na. Alright. Yan na. Woo! Unang isda yan. Ano ba? Amberjack. Or ruby snapper. Yes. Ah. 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 Bigat ah. Oh, malakas. Para one fishing body. Woo! Oh, Ruby, oh, Ruby. oh. Ruby Shark. snapper. C'est quoi ça? C'est shark. One shark. Ah, chichigua. Shark. Where? One shark. Yeah, Huh? one shark. Well shark. Yes, speed shark. Kalaganda ang ruby snapper. Ah, chichigua. Big. Ouais. Yeah. Yo. Tawagan mo tayo. Bigay mo sa kanya. C'est bon, picture, mec. Picture, man. Avec body. Picture body. Yeah. Ah. Yes. Big Ruby. Oh, Le bleu, eh. le bleu. Yeah. Oh. Viens, body. Yeah. Mais. Eh. Oh, chichigua. Station body. Ah, di na. Body Yeah. fishing. Yes. Regarde, il vous fait ça. Yeah. Oh. Fish. Yeah, fish. Ah. Regarde. Oo, may nakita kami yung isda nila.
Il était en train de manger le pépère. Ce que vous voyez au fond là. Napindot mo na yan? Press the retreat. Meron ba? Continue, baka makawala kasi minsan nag-ano. Nating, Oh, fini. nawala. Putain. Wala. Yeah, just press the ano. Yeah, Weh. sayang yung kanina nakikita siya eh. C'est bon. Yeah, just press. Weh. Meron dyan? Ya. Ha? Meron ba? Parang wala. Yes, apek. Parang wala. Meron yan to pero maliit. Ha? Meron yan to pero maliit. Di ka matay, di ka matay. No, man mo just ang power. Maluwag yung truck niya. Ispitan nyo. Nice. Wala naman. Minor lang tayo, minor lang. Minor lang tayo. Bibigyan mo na tayo. Masaka mo na dyan? Wala ba? Abante tayo, abante. Dito tayo, dito. 34 pa. Okay? Yeah. Sige tayo. Sige tayo. Dito tayo, dito tayo. Alalay, minor. Yeah, alalay lang. Okay. Wala, malambot pala yung ano mo. Yeah, okay. Yes. Kaya pala, ano, pinapagbigyan mo eh. Malambot eh. Oh, hindi siya makatakbo. Okay. Okay. Oh, sige. Yeah, fight. Yan yung hinahanap mo eh. Oo. Yung Okay. fighting moments ang gusto niya. Oh. The fight. Yeah. Sitay, sitay. Yeah, okay, real. Okay, real. Dito na lang. Up. Okay, real. Okay. Ruby snapper to. Malaki lang. Okay. Grabe yung bike niya. Yan mga master. Palaban si Cedric. Okay, down din reel. Okay. Fight. Okay.
tay, minor. Patay kunti tay. Alalay lang ha. Saglit. Okay, 9 meters, okay. Up, don't more than 90 degrees, okay. Up, down, okay. Down. Yeah, okay. Down. Okay. Bigay tayo, bigay. Pang dugtot ah. Okay. Diyan mo na kunan sa ilalim dyan. Dito lang sa gilid. Up, minor. Okay. Okay. Patay tayo, patay. Okay. Up. Up. Okay, come on, up. Up. Dugtot. Okay. Tribali. Up. Okay. Up. Tribali. Weh. Wow, unlock si Drake. Dugtot mo na. Ha? Dugtot. Tuna. Tuna! Ha? Tuna, me! Ha? Tuna! Tuna, si Drake! Dugtot. Si Drake. Tuna! Yes. Oh, careful ha sa hooks. There's a hook ha. Careful. Tuna! Tuna, me! Yes. Weh, Pinero. Good mama. Tuna! Yeah. It's dugtot. Hey! Weh. Regarde! What a good fight si Drake. Yes. Avec Premier puson. Regarde! Wait. I will remove the hooks. Alisin mo dyan. Tapos careful ha, baka madulas siya ma'am. Tuna! Yes, it's a dugtot. Hey, tuna! First fish at least. Ay kaya dyan, kagating ka dyan. Fishing! Avec Palawan Fishing Buddy! Ah! Allez les enfants, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, je vous embrasse et on va rentrer. Bisous, à la prochaine. Ciao. Just tell me that I can't